بازای بدرم که عاشق یارتم از اهل بل بیتیار جام جگرم. اوه سلام علیکم پیران سازم تینجا جان مغزید تین شورید سلام دید تینجا مونید مونده نشید سلامت باشید ای شما امروز بابای دیقان پشت پناه شهر یافتگاه تو روز نیک ساعت نیک بر و چی مراد مقصد دینی دنیا داره خداوند به مراد مقصود برساند یا رب العالمین الله اکبر خدا حاج با کلتبت چه کس دادید تو یک چوبیش میزنیم با پگه سحر نصیب باشد اونده میبرداره نیم چه برداشت میکنن یا پال برداشت برداشته میمونیم او باش میمونید آها مالش مرد یاردم کنید بچه جانم جرابتان بفته میتیم زمستون میپوشید ها بچه ها پایپاک شما بچه هم نگه کنید ها زینب خان خاله میده که نمیتونی شکران خان خدای شکر کلان شده و اوجه یاد گرفت ساده و یار من دست کردیم بچه یکم و یار ما ندیسته و برای رسیدن تیار کردیم مردم بیدور هیچ که حیات چی گو تشکیلی پشکیلی بره که به باباش اومده شمایون جونی باباش بید اصلا نقص بدهید تیر بدهید سوز بدهید خیلی بچه ها نقص بدهید تیر بدهید السلام علیکم شما تیر بدهید نقص بدهید هیچی خود ما پخته چی ما پخته گنگینه با جرغا پرغات هم داره با هیچ پسمون ماهی شده وقتی که من به کوهستان مسجد آمدم پدرم خواستن که مادرم خیلی ما رو آیلدار کنن و من به اینا امنیت روی راست گفتم که اگر شما رضا باشتان من صورتش آوردگی بدم من همین دختری که دوست داشتیم مثلا قلمین کتی دلم آیله برپا میکردگی و بعد پدر مادر صورت دیدن خنده کردن گفتم با این میتیه داخلی اگوجا های رو من گفتم من ازبکستان اینه که تاش نمیدم اگوجا شای رفتن اونجا شناسایی کردن خواستگاری کردن انا نشد نشید شده نه الو و علیکم السلام نغزید صد سلامت رحمت شما تینجا خوش رو همه تا نغز ها مایلش نباشد ها مایلش خدا خود نباشد سحر میبید در بونگاه گم میزنیم مایل ساعت 8 بیایید تانید تا نهارم به 1000 و کودکاتون تینج کرده که دست رسد من مایلش به جانم میفرویم سلامت باشید مایلش خوب بچه که اینجا شیریزی اول سلمانگی کردن که ما ازبک یا تاجیک با چخل میشه آینده تا این انسان یک بار به دنیا میبیاد ما خوشبختی تو را میخواهیم و گفتم اگر خوشبختی من باشد همین بابا یارم با قبول کردن و نظر سیفیدیم به امر تقدیر خاندار شدیم توی ما ده همه ولایت خوجندنده شده گذشتن چخلی همون دور طلب میکرد همین قلب زیب خوش رو با همین اون کس در ناحیه کوهستان مسجد زندگی میکردن با خاندار شده به ناحیه کوهستانی مسجد آمدیم و در همینجا بنگاه طبی خودگیف بالانده کار به درآمده کار کردم Una sutra la
С начала 2011 года я переехала сюда, так и осталась жить. При том, что Бишкек для меня, он все равно такой очень компактный. Но как-то вот тут всегда было очень уютно, поскольку у меня здесь все очень успешно шло. С Ильей мы познакомились как раз в работе. Это был мой коллега. Но мы, честно говоря, вначале как-то с ним не очень хорошо контактировали. Когда я к нему по каким-то вопросам обращалась, он не очень хотел этому время уделять и в чем-то злился. И в какой-то момент мы довольно хорошими друзьями с ним стали. И я считаю, в чем-то очень близкими. Вот. Поэтому я думаю, что вот в последующем на самом деле привело еще к каким-то таким семейным отношениям. Ну, у нас семья, я вам так скажу, нетипичная. Мы здесь, получается, и живем, и работаем. У нас двое. Они у нас погодки. Старшего зовут Арсен, а младшему Ратмир. Мы с ними в первую очередь говорим на русском языке, наверное, потому что нам комфортно так говорить, да. И у меня русский язык, у Ильи русский. Мы очень верим в то, что вот благодаря школе и благодаря тому, что мы периодически взаимодействуем с разной аудиторией, у них обязательно будет кыргызский. И периодически это очень слабо удается. Вот когда мы приезжаем в Таджикистан, либо какие-то моменты и родственников обсуждаем здесь, мы пытаемся говорить на таджикском. Но в целом я считаю, что важно хотя бы это с ними проговаривать, чтобы они понимали, что есть абсолютно разные корни и что мы межнациональная такая на самом деле в чем-то семья. Сейчас каникул учурунда биз мына жигит биримге келдик да, чоңора анклав жигит биримге келип ошол жерден айланып жүрсөк, бир-эки балдар баягы качелияга келгиле түшүрөбүз деп анан чакырып анан качелияга түшүп ошол жерде бир бала тийишет да, баягы качелияга мындай түртүп неме кылып уже ошол жерде артымдан ээрчип, чачым жаман узун эле ошол мезгилде. Анан таанышып калды, мен тааныбайт экенмин, ошондо да тааныштык бербей мен окуум бар деген ойдо эле үйгө кайтып келдим, сүйлөшпөдүк, башка болдук. Анан ошол кожоюнум ошо жигит биримге барып келгенден 3 күндөн кийин эле атамды жөнөткөн. Атам Кудай рахматы барып, атама жолукса, булар биз тууган болуп да, жолдошумду тууган экенибизди да билбеп, тааныш экенибизди да билбеппиз. Ошондо анан атам барса, атам буну окушу барабы, окуйт бул кызым десе, өзүм окутуп аламын деп. Бул жолдошумду Өзбекстан фукарасы экенин билген эмесмин. Чек арада жашаганын да билген эмес экенмин. 99-жылы тойыбыз болгон. Ошол мезгилдерде бизде кабыл Кыргызстандан түшкөн келиндер кабыл кылынган эмес дагы. Кыргызстандан заказ алынган. Бирок мен 2016-жылы жолдошум өттү мартта. 6 айдан кийин апам өттү. Баягы эки өлүм мени ушунчалык чөктүрдү. İç-içimden kapa bolup men aytам. Эми дедим, атасы жок болсо балдарымды дедим. Мен дедим, неге балдарым апасыз өссүнбү деп, ошону менен турмушка да чыкпайм, мен ушу балдарды неме жетим кылбайм деп, ата-энемден атасыны, тайнесini, тайтасын, атасын, энесini жана өзүнүн абасындагы ролун басышка аракет кылдым. Түнү менен тигим баягы эми бала багышым керек деген ой калганда, дүйшөмбүдөн жумага чейин мектепте иштейт. Суббота, воскресенье, ошо ишемби, жекшемби күндөрү элге окшоп адамдардын шалысын оруп, ошо карап баардан баштап иштейм да. Машыны чаап, башыны жулуп отуп, бардыгыга жардамга чыгып, мака чап десе мака чаап, ошентип
иштеп балдарыма ошол 2 күндүк иштеген айлыгыма продукт такып келем. Калган немеме бал кызыма деп чачык бир нерсе алып сандыкка салам. Күйөөм өткөндөн кийин 2 машина алдым, 1 ланосу алдым, аны балам кичине неме кылып койду. Анан дагы некси алдым өзүм. زاکس دام ازبکستان گذراندیم و عروس آوردم بعد من جبار استفان گفت توی دام خانه خواهرم یا خانه میخونشم میخزن که حالا میگفتم که خانم ویران کردی گفته پدرشون آمدن مادرشون از 3-4 بار آمدن خواهرشون 4-5 بار آمدن اکوهاش آمدن همه‌شون آمده شرایط دیده فقط گپی یگانه و همین بود که کجا که شما نق زندگانی کردن خوشبختشون ما همون به خوش گفته زیادیت نداشتن نه این طرف نه اون طرف کلین چی گفت اینجا همین گفت که کجا که حیات ما نگذره جای ما همونجا خوجانا تشکیل عبید بین که گندمون شه از اون سخش جور از آتم وقت برفت بچه هم تمام تیار شد بیارید این خلنمه این رو بگیرم پیشتون میگیرن خب گرید نوش کنه که دستاتون در نبیند چخل نانای بزیر کردین که لینام من بچه میچینم که منشه بچه کن باز من که خواستم انا بچم پاره کن پاره کنه بچه پاره کنه قناه که گرید نو گرید بچه ما که قناه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم شکر نعمت الله قناه خدایا شکر شکر نخوام نو گرید بیبی سنان نو گرید بچه گرید أنا أفقدهم أنا أفقدهم حيث بيشد قريت بچهم قريت بسم الله الرحمن الرحيم قريت بچهم شكراتو بچهم قريت بچهم بچهم قريت خندنا كي قريت حيث بيشد قريت بچهم قريت أمان جون هاي قبل همش ميخذ من الرا شكرا حميدة قريت هم قوي قوي هم نقطة قريت قريت بچهم ممكن بخذوه ممكن بچهم أمينة لا إنست أنا بابات جيبش تبشر نعم جيبش لا بينستش أمينة بابات ها أبي جيب بهاش مرحمة أوه أصلي بابات رو بگیرم إيكي دیگه اونم اکنی بادام بدن أكون بدن نوع چیزه عدالت يهولایت کار میکنه در کنی بادام در شهر کنی بادام کار میکنند من ندیس در بنیسی شهر کنی بادام کار میکنند دوره که خطی آیله مثلا که شناسای پیدا کردیم یک تا میانه رفت داشتیم که کنی بادام بود همکارستان ما و هم زبان ازبکی خوب میدونست هم زبان تاجیکی را در برای محسوبه که پریوات چی کنیم خیلی خاطره آدم میاد که نزایده بچه‌ها Наш центр – это один из тех центров, который, наверное, очень в том числе хорошо и довольно очень бережно и дружественно поддерживает кыргызско-таджикские взаимоотношения, да, и просто потому что я сама родом из Таджикистана, мой супруг отсюда, и многие художники, с которыми мы работаем в Таджикистане, ну, мы развиваем очень разные проекты. Кудук – это в переводе означает вообще колодец. Это то, что, наверное, в каком-то смысле означает некую подпитку, да, чего-то, да, потому что на самом деле заниматься искусством в наше время это тоже не очень просто. Нам очень важно поддерживать существующие какие-то культурные
мероприятий. И на самом деле это такое сейчас довольно хорошее, большое сообщество, да, то есть мы очень открыты к разным проектам. Наверное, в Кудуке это одно из единственных, наверное, пространств, где вообще очень разное происходит, да, и готовка еды, потому что для нас еда — это не просто что-то бытовое, ежедневное, но в том числе это художественный язык для культурного обмена. Вот это наша одна из тоже таких уникальнейших комнат в нашем центре. Это такой мини-хостел, где могут останавливаться тоже совершенно разные люди. И оно сделано, так скажем, в таком миксе кыргызского, таджикского стиля. Диана вот напривозила кучу разных шапочек, этих кукол, орнаментов всяких с Таджикистана. И была такая комната, где мы вот, скажем так, все вывесили, да, вот на стене слева, справа было. Но потом, когда начали делать, я решил, скажем так, добавить и вот стена, которая с этой стороны. У нас вот здесь раньше стояли эти тушоки, вот как в кыргызских, так скажем, домах, да, на сундуках с топкой. А я подумал, ну, что оно так будет стоять, давай мы добавим еще вот колорита, и мы стенку таким образом, скажем, и утеплили, и ну, добавили вот микса кыргызских этих тушоков. И это очень так интересно вышло. И для меня, конечно, важно, что в Кыргызстане должны жить не только кыргызы, но и живут не только кыргызы, да и во всем мире живут не только вот местные как бы люди, то есть мы все люди разные, у нас у всех разная кровь, разный исторический какой-то бэкграунд, но в целом мы одинаковые. Бұл мен жашаған жер Өзбекстан жеріне қарайды. Мен шекараға шектес жерде жашаймын. Іштеген жерім Қырғызстан. Азыр мен мектепке, ишке жол алдым. Бұйырса, ешкіммен сүйлөшпөй, өз алдынча кеңире барсам, 20 минутта жетем. Азыр бұл жол жақында эле асфальт болду. Муну Өзбекстан өкмөтү асфальт кылды. Мен азыр сиздерге чекарага чектеш кайсыл жерден кайсыл жерге чейин барыш жерлерин көрсөтөм. Бул жерде эч кандай пост жок. Мен үчүн кеңири керип чыгам. Өзүм мен кыргыз жаранымын. Мына азыр келдик. Ушул асфальттан, ушул жерден бул жагы бүтүндөй Өзбекстан жерине карайт. Ал эми ушул бул жагы Кыргызстан мамлекетине карайт. Мурда пост болгон, ал убакытта закон катуу болгондуктан пост болгон. Азыр бат жок, кеңири Өзбекстан, Кыргызстан деп бөлүш дагы, элдерде бири-бири менен бири-бириге мындай сен Кыргызстан, сен Өзбекстан деген сөз жок. Бүтүп эле 1997 жылы Ош мамлекеттик университетине өз күчүм менен филология факультетине өтүп, ал жерде 2 жыл очный окудум. Очный окуп жүрүп үйгө кайра келгенимде эми ата-энем кызымды башка жакка алып кетип калат, ошол мезгилде алып качуу бар эледен коркконунан ата-энем заочный кылдырып, буну жакыныраак Кызылкаяга перевод кылып, ушул жерде окутабыз деген. Мен Кыргызстанга ишке барганымда эч кандай кыйынчылык жок болгон, бирок мен мурда мугалим болуп иштеп жүрүп турмуш курганмын.
turmuşqa chiqqanda da жолдошум 1 жыл каттап иштеткен. Ошол мезгилде бизде баягы чоң каработтуу мектеби жок болчу. Анан бул жака Өзбекстанга киргизейинсек кыргыз тил адабият жок. Анан бул Орун Абдрахманов мектебинде иштеп жүргөн документтерим, трудовой книжкаларымды көрсөткөм бул жакачы. Кийин баягы мектеп кичине неме болуп жүрүп курулганда. Азыр мына Чоң Каработтуу мектебинен кайттым. Буюрса бүгүнкү иштерим өтө ийгиликтүү, жакшы болду деп ойлойм. Бул мектептеги 210 окуучудан сырткары менин үйүмдө дагы 4 балам бар. آخر قشلاق خودم بدم ماماده یا هیچ کی نه همه خودم وای کرده البته شب خرم یاردمم کردم اون کس آخرم همه کسبنده شخصی اومد فریاد کرد بر اومدیم خدمت گیم گفت که میخیل کلینم حامله داره برای شما اومدیم برای آجان اومدیم که رفته همون یک خدمت رسانی کنم همه گپاتون به خاطرم رساند چلی تابستان بود همون سال بر تا زانورا 60 سانتی متر زدگی بود ما قشلاق همسایه لنگلیف رفتن ما در کار شب 12 شب رفتیم دون به دشت همین قشلاق خدا ما میگه اورابا کتل بالا با ماشین نمیبراید همین خستیم پیاده و همراهان سمکه ها رو گرفتن بعد برومدیم همین قشلاق به خد درومد زنه که حمله رو دید یاردم کرده با تولد کنوندیم کودک پیچونده بغل آچه داده گرفتیم که گفت که دکتر اشکم بود در کار ساده نگاه کنم که واه گفتم که ای با داری گفتم خندیده نه گفتم نترس انا چخیل شده اینش هم همه خیل میشود نترس بود که بعد از همین 5 میلیون 7 میلیون با دویم کودک به دنیا آمده همین خیلی خنده سرش رو یه حاجی این با داشته گفتم با چیکار کردیم؟ این ماشین سیگنالش گم شدیم فراش لبای چیکار شد یا بینید امین شما زور کنه امین شما زور کنه من کپوت کشم میدیدم مایلش انا شد؟ شد گوشاش باشد یا باید چیزش باشد این نیمش جدا شده حاجی اگه بینی چه گنجا شونه؟ اگه میدم اونجا اتورکه تی اتورکه یاد؟ ها من شد این عبای همینش فرعب شفته من عبای پردخنی تر بده حاجا نه یا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم کنی؟ قنی در کرانه چی بسم الله خیلی کار کرده آجا با؟ نه خودش کار کرد خیلی کار کرد خیلی اوه کسلا اومدین کو؟ کسلا اومدین کو آجا بی بی؟ اومدین؟ نه ماشین موجمون نوشه زمریم با خیلی مشکلات میشد زندگی بی مشکلات نیست البته مشکلات ها بسیار دچار شدم اینجا به نمیسا طاقت نمیکند هر ما میریم در همون شهر یا خونه میگیریم این کار میکرد من کار میکنم میمونیم همونجا دیگه نمیبینیم که همه خیلی نیتا داشتم اگر من این خیلی فکر میکردم در وقتش میبرفتم نه که وقتی که این آمد اینجا دید که نه جای ما همینجا
وطن دا میجیم ممجی زندگانی میکنیم کار میکنیم تیم بالا انجام دیم مثلا دکتر نبودای هیچ کس نه یک حساب میکنیم که هم رحمتی خدا رو گیریم هم رحمتی خلق گیریم همچه خدمت رسانی. خوب نازنین سلامتتون نقص کنن یا تیج نقص آمدید با چی شکایت دارید خوبر؟ من یک سرم در میکنم پیش ما آمدم یه بار دوله نمیبینید خوب ریجا بشیار خونتون سال پس شدیم برای همون سرتون در میکنند به هزارتون درد سر این تاریکی پیش چش همش سببش همون باید حاضر من در وقت نرستمیتیم البته گرید 10 روز خدا خد نقص میشید برای Көп эле балдарым бүт бардыгын эле Кыргызстанда төрөп, Кыргызстанда кабыл алышкан. Анткени посттон өткөрбөй, ошол мезгилде Рыштандан өткөрбөй, чек арадан өткөрбөй, немеде төрөгөм. Кыргызстанда төрөгөм. Балдарым бардыгы Өзбекстанда окуган. Буларды документтери атасынын атында. Өзбекстан фукарасы. Мен Кыргызстан жаранымын. Мен жөн гана ушул чек арада жөн гана виза дагы жок, жөн гана мындай ойло квартирант катары эле жашап жүрөм да. Бирок эң кичине үкөмдүн атыда балдарыма өткөрөйүн десем балагат яшы дейткен ошого жетилик болгондугуна байланыштуу. Бирок мени бул жерден эч ким чыгып кет же башка дегенге укугу жок. Себеби эл билди, ата-энем ушул деп аталган үйдө жашайм да. Бирок мен эч кандай документим, жашаган эмем дагы бул жерден эмес. Менин өзүмдүн атамдын немесинен чыкканым жок. Базасыдан. Бирок олор менен кандайдыр жакын гап, мындай отуруш немелерге барбаймын. Көбүнчө менин убактым жок. Коңшулар менен бир нерсе керек болсо мамиле кылам, эмесем көп эле сүйлөшпөйм. Бирок көп эле көйгөйү ушул Кыргызстандан түшүп, бул жерге жайланышы боюнча көбүнчө документтен эле кыйынчылык болсо керек деп ойлойм да. Себеби мен дагы эле ушу азыр квартирант болуп эле Өзбекстанда жашайм да. Каалаган күнү мен чыгып кетишиме туура келет да. Себеби менин бул жерде учетум жок да. Селфи, знаешь, что такое? Развернись, ты же нас должен найти. Давай. Да, вот так. Вот так. Только чтобы мы все в кадр поместили. Да. Есть задача? Ага. Надо поднять. Давай. Вот. И теперь руку справа. Меня не видно. Ну, мне часто говорили, типа, ой, что таджика не могла найти. Ну, бывает, я очень щепетильна вообще все, что касательно национальности. Я не знаю, может быть, это еще связано с тем, что я впервые стала как бы об этом думать или как-то защищаться вот именно в 2010 году здесь. Я сталкивался с другой ситуацией, когда мне говорили: о, ты как Манас. Манас взял в жены, по-моему, таджичку как раз таки. Я, наоборот, всегда как бы с гордостью об этом говорю. Я вот, смотрите, как Манас. Каныкей — это таджичка, как бы Манас — это вот типа кыргызский такой герой. Вот. Просто очень жалко, что какие-то такие очень теплые, дружественные, родственные отношения, они вот, к сожалению, стираются, да, очень таким грустным методом, да, насильственным, через вот такие очень сильные ожесточенные конфликты. Я, например, в конфликтах
считаю, что здесь очень сложно найти виноватую сторону. Ну, у нас с Ильей даже внутри семьи были тоже моменты, когда мы пытались отреагировать на это. Ну, и был момент, когда он мне сказал, вот, что-то там, ваши там первые вот на самом деле начали. И был какой-то такой момент, может быть, не совсем приятный. Есть ряд в моей жизни особых событий, где я научилась реагировать на военные конфликты, на гражданские конфликты очень взвешенно. Ну, первое условие и первое для себя правило — не искать виноватых, да, то есть не создавать негатив или там ненависть к какому-либо народу. Я не могу себя разделить, вот там я за Таджикистан. Опять-таки, да, хотя, допустим, Илья, он все-таки в первую очередь кыргызстанец. В моем случае я считаю, что я чуть в сложном более положении, потому что у меня есть дети здесь, у меня супруг отсюда. И для меня, например, все равно Кыргызстан — это тоже моя, как бы, одна из родных стран, да, и ты как бы между двух огней. Что вы делаете? Ну вот, пытаемся кыргызские рассказывать. Диана может свободно перемещаться в свою страну, в Таджикистан, но только через третьи страны. Главное, не через Кыргызстан, потому что нет сообщений. А я, например, не могу уже, не пускают. Я, например, лично страдаю, потому что, как бы, ну ладно, я еще, может быть, чуть-чуть перетерплю, взрослый человек, но, например, я считаю, что дети ни в чем не виноваты, и у них там есть тоже бабушки, тети, и я, например, был бы крайне рад, если бы я мог спокойно купить билет и полететь с детьми в Душанбе, чтобы они общались с родственниками. Тогда пусть Оксен сделает один. Зачем? Мне кажется, его надо будет привязать вот так, везде. Хорошо. Эми балдарымдын келечеги үчүн өзүмдү курбан кылдым да, мындай ойлосом өзүмдү жаштыгым 35 жашымда жолдошумдан ажырадым да. Бул күйөөм айтканда мен өтсөм балдарым сага аманат деген. Азыр күйөөм өткөнгө 8 жыл болду. Жолдошума неме кылып күйөөм аманат деген үчүн турмуш курбай ушул балдарымды бойго жеткирип чоң кызымды күйөөгө бердим. Жылың бир иш жасадым. Бир жыл бир жеримди оңдойм, бир жыл агыл салдым, бир жыл бир үйүмдү ремонт кылам. Өзүмдү үстүмдө өзүм иштеп ушул күнгө жеттим. Оңга түшөтүңөр, TikTok'та эмне серьезный болуп калдыңар? Эмне карашып калат? ممکن ای السلام علیکم خوبی جان نزد صد سلامتی تینج خشر سلامت تو نزد بچه کم نزد هیچ کلام کر سادید ای ابوفتنای خودم و دسته خودم برای کودکی پدر که بار بینیم چی من حاضر شما را از آن نمیتیم ملایم خبر میگیرم بچم حاضر خانی دیگر سلامتش نقص ها خوبری جان شکایت ندارید می؟ انا خوش رو خدا بشکر نقص شده برفته جون هیچ کار نمیکنم شما گریه کنید انا جون من خدا خد کلو میشد دختر میشد بچم بیایید یکون چیزهای هکی
من برای شما تیم خوب شده. از صندوق اینا رو فرو ریختم. البته این گپای آدم ها می شود. این جنده هم ای ازبیشکه، اون جنده هم گفتن تاجیک. گفتیم خیلی همه ما یک انسان دیدید همه به مشکلات که گذشتن ما این به هزار زندگی کرده آمسادیم. از ساید رول کلان همین کس بازی میکننده. همین کس. دیگر هیچ کی جای این کسی هیچ کی گرفته هم نمیتوند. هیچ سرحد هیچ مانعی کرده نمیتوند برای خوشبختی عائله. انا رومولا انا باز دیگر نمودش بچه کم نایدی یخش رو بینه این رو خدای تو بخت باشه ها نه ناره گرید برای شما خوب اشتیات کنید هزار رحمت